un amico, tu sei un bravo ragazzo cioè, hai un amico che sai cos'è pagato? Ma non detto a cosa amico? Così, sì, la vita bella panica. Mi dà da prendere. Oh. No. What's happening? What's happening? Oh. Kuya, bakit mo na dito? Wait. Bunso, sis ko nga rin. Ko la mami, ko la ribata. Mo para doon. Finally, I can get the prize. Dawson prize. Tasty attack. Oh, mamacita. Bye-bye.
You don't need your money, sir. You don't need your money. I'm gonna make a heart. Sina, nag-work. Ikaw nandiyan sa cellphone. Dito ka. O yung jacket mo, tanggalin mo dun. Meron pa. Meron kayo bang pantalon? Apa. Okay. Ala, mamaya ka na mag-cellphone. Speta ka dyan. Magpalit ka na ng ano mo yan. Speta ka dyan, ha? Ano ba ang pantalon mo? O yan. Ano yung lalabahan niyang ano? Ito. Labahan mo yan. At mamaya maliligo. Mamayang gabi, maliligo. Okay? Ayusin mo yung buhok mo. Going on the vacation, but they're not gonna go on vacation anymore. My turn to show. Oh, mama. Nagporta nila tatay yan. Porta nila kwesta. Dito kwesta ang ulit. Mia! Ala sistemi kwa. Sistemare. Aspetta! Oh,